جب صوفی اب جملے کو پورا کرنے، جب صوفی بزرگ کے سامنے اپنا اسلام مکمل پیش نہیں کر سکتے تو قیامت کے دن خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے اپنا ایمان کیا ثابت کرو گے؟ جنت کے ٹھیکیداروں اپنی راتوں کا جائزہ تو لو، جنت کے ٹھیکیداروں اپنے دلوں کا جائزہ تو لو، جنت کے ٹھیکیداروں اپنے دلوں کو جانچو تو صحیح۔ اتنے بڑے ٹھیکیدار بن گئے کہ ہم نہیں جنت میں جائیں گے تو کون جائے گا؟ کیونکہ ہم مرید غوث اعظم کے، ہم مرید غریب نواز کے، ہم مرید فلاں سلسلے کے۔ میں کہتا ہوں سب سراخوں پر، ارے سب سلسلے میں مرید ہونے والوں، قادری بنے، برکاتی بنے، چشتی بنے، نقشبندی بنے، سہروردی بنے، رضوی بنے، اشرفی بنے، مداری بنے، وارسی بنے، سب بنے، کیا مسلمان بھی بنے؟ کیا اسلام بھی ہماری زندگی میں ہے؟ اپنی راتوں کو تو چیک کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرما رہے ہیں، قوت القلوب میں صاحب قوت القلوب شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ حدیث لائے ہیں، تھوڑی دیر ذرا تصوف کی، حالانکہ تصوف مائک پہ بیان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ لوگ نہیں مانیں گے، مجھے پتا ہے، اور اتنی باریکی نہ میں عمل کر سکوں گا نہ آپ عمل کر سکیں گے، بس جو کر سکتے ہیں بس اتنی بات کی جائے۔ لیکن چونکہ صوفی کا ذکر تھا، تصوف کے بغیر چارہ نہیں تھا، اس لیے میں نے کہہ دیا، بلکہ یوں کہہ دوں کہ کے جی والوں کے سامنے پی ایچ ڈی کی باتیں کر گیا ہوں، تو اتنا کہہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں کہ بک گیا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، ورنہ آئندہ سال کے لیے نور میاں سے لوگ کہیں گے اس پاگل کو بلایا تھا، ایسی باتیں کر گیا۔ یہ تو ہمارے کام کی نہ تھی، لیکن بات سن لیں، رات کے 10 11 12 بجے تک ہوٹلوں پہ بیٹھ کر جگنے والوں اور فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں، پھر کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ کیوں عاشق رسول ہے بابا آپ؟ اس لیے کہ ہم تو جلوس نکالتے ہیں، ہم تو نعتوں کی محفل سجاتے ہیں، صوفی بزرگ کا 5 دن عرس کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لنگر کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، مجھے کوئی اختلاف نہیں۔ صاحب قوت القلوب شیخ ابو طالب مکی حدیث لائے ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میری بات نہیں، میری کوئی اوقات ہی نہیں، میں آپ سے تو بہت چھوٹا، آپ کی جوتیاں سیدھی کرنے والا آپ کا خادم، آپ مجھ سے بہتر عاشق رسول ہو، لیکن اپنے نبی کا فرمان سن لو، کہیں قیامت کے دن تمہیں پچھتانا نہ پڑے، قیامت کے دن تمہیں پچھتانا نہ پڑے۔ عشق مصطفیٰ کے دعوے داروں، اللہ کے سچے رسول نے دنیا میں اعلان کیا کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے اور پوری رات سوتا رہتا ہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹا، وہ میرا عاشق نہیں ہو سکتا جو پوری رات سوتا ہے۔ عاشق کی نشانی یہ ہے، وہ رات بھر سو نہیں سکتا، وہ راتوں کو اٹھ کے درود پڑھے گا، وہ راتوں کو اٹھ کے قیام اللیل کرے گا، وہ راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھے گا، وہ راتوں کو اٹھ کے محبوب کے لیے آہو بکا کرے گا، وہ راتوں کو محبوب کے لیے گریہ وزاری کرے گا۔ آقا فرماتے ہیں جو رات بھر سو جائے وہ میرا عاشق نہیں ہو سکتا، اگر سو جائے تو عاشق نہیں ہو سکتا۔ جو راتوں کو نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھیں وہ کیسے عاشق ہو سکتا ہے؟ جو کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سنے وہ عاشق کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ناگور والوں بانسری والوں کہ تم عاشق نہیں ہو، میں تو محبوب کی بات نقل کر رہا ہوں، میرا کام تو صرف نقل کرنے کا ہے، اور میں تو تم سے بھی زیادہ گرا پڑا ہوں۔ سوچو اللہ اکبر، جو صرف سو جائے، سونا کیا گناہ تھا بھائی، سونا کیا گناہ تھا، سونا کیا گناہ تھا، لیکن آقا فرما رہے ہیں جو پوری رات سوتا ہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ کا اعلان ہے، جو پوری رات سوتا ہے وہ عشق مصطفیٰ میں جھوٹا ہے، جھوٹا کذاب ہے، وہ کذاب جھوٹا ہے، اس لیے کہ عشق ہوگا راتوں کو درود پڑھے گا، سلام پڑھے گا، عبادت کرے گا، گریہ کرے گا۔ میں سوچتا ہوں جو رات کو سو جائے وہ عاشق نہیں ہے حضور کے یہاں، جو فجر میں بھی نہ اٹھے وہ کیسا عاشق ہے، مسجدوں کو ویران کرنے والا کیسا عاشق ہے۔ یاد رکھنا اللہ اکبر، اپنی آپ سے، اپنی زبان سے، اپنی آپ کو کچھ بھی کہنے والوں، اللہ اکبر، جس کو رسول اللہ جھوٹا کہہ دے اب میں اس کو عاشق کیسے مان لوں؟ نعت خانوں پہ چاہے کتنا لٹا دو، قوالوں پہ کتنا لٹا دو، علماء پہ کتنا لٹا دو، پیروں پہ کتنا لٹا دو، لیکن جان ایمان تو کہہ رہے ہیں اگر تو پوری رات سو رہا
है तो तू झूठा है, आशिक नहीं है। लेकिन मैं तो हैरान हूँ या रसूल अल्लाह, सोने वाला आशिक नहीं हो सकता, उसे तो रातों को रोना चाहिए, उसे तो अपनी रातें याद है, अपनी रातें याद है। दोस्तों से मिलते हो तो गीबत करते हो, किसी के खिलाफ साजिश करते हो, वाईफाई लगा करके अल्लाह अकबर आधी आधी रात तक के जिना की फिल्में, अल्लाह अकबर मोबाइलों पर डिजिटल दुनिया के अंदर जुआ खेलने वालों, क़यामत के दिन अगर हुजूर का सामना होगा, मैं तो सोच रहा हूँ नायब रसूल औलाद फारूक आजम सूफी बासफा सूफी हमीदुद्दीन तारिक दुनिया व उक़बा सैयदना सूफी हमीदुद्दीन के सामने जब अपना ईमान और इश्क रसूल साबित करना आसान नहीं, तो आमिना के लाल का सामना होगा, अल्लाह अकबर हुजूर के सामने हाजिरी होगी, और हाजिरी के बाद जब रसूलुल्लाह का सामना होगा, मेरी कौम तो नारे लगाती है हुजूर का सामना होगा तो कितना मजा आएगा, लेकिन आशिक लोग कह रहे हैं अरे क्या मजा आएगा, उनसे आंखें चार होगी, और अल्लाह न करे वो कहें मुनाफिक ओ दज्जाल मुझसे इश्क का दावा करता था और हीरो की तस्वीर तेरे मोबाइल के स्क्रीन पर लगी रहती थी, तू जुए का धंधा करता था, तू शराब का धंधा करता था, तू रात के 3-3 बजे तक ज़िना की फिल्में देखता था, गंदी पिक्चरें देखता था, मेरे भाई बता ना तेरा क्या बनेगा। अरे सहाबी रसूल अगर मस्जिद से ऊंची इमारत बना ले तो नबी उनके सलाम का जवाब नहीं देते और बल्कि चेहरा फेर लेते, है कि नहीं है? तुम हम सहाबी से बड़े हो गए, किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। इश्क बच्चों का खेल है, तसव्वुफ बच्चों का खेल है, क्या है? शानियाज बेनियाज ने बड़ी शान बेनियाजी से कहा था, बुल हवस पाँव न रखियो इस राह के बीच, कूचे इश्क है ये रह गुजरे आम नहीं। इश्क करने के लिए उवैस जैसा बनना पड़ता है, इश्क करने के लिए खालिद बिन वलीद जैसा बनना पड़ता है, इश्क करने के लिए बिलाल जैसा बनना पड़ता है, इश्क करने के लिए सिद्दीक जैसा बनना पड़ता है। सिद्दीक अकबर के इश्क का हाल ये है कि घर जाते हैं तो दिल पकड़ के बैठते हैं, हत्ता के दिल से धुआं निकलता है। लोग को क्या पता है इश्क, अरे दिल से भी धुएं निकले हैं, इसीलिए तो बरेली के कलंदर ने कहा था कि दिल भी धुएं वाला होता है, दिल भी धूनी रमाता है। इमाम अहमद रजा के मसलक का नारा लगाने वालों, कभी फिक्र रजा तो समझा होता, फिक्र रजा तो समझ लिया होता। कहते हैं दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है। ये सूफिया कहते हैं जब दिल में इश्क आता है तो किसी से दुश्मनी भी खत्म हो जाती है, क्योंकि दुश्मन को भी तो इस एतबार से दिल में रखना पड़ता है ना कि उसकी याद है। कहा जिसके पास इश्क आता है, इश्क को दुई नहीं चाहता, वो कहता है मुझे अब किसी से दुश्मनी भी नहीं रहे। राबिया बसरी की तरह, सरकार राबिया बसरी से किसी और तू बहुत इबादत करती है, हक हो करती है, जंगलों बियाबान को आबाद करती है, शैतान कुछ तुझे कितना सताता होगा। मुस्कुरा के कहती है यार की इश्क से फुर्सत नहीं, दुश्मन की तरफ तवज्जो करने के लिए वक्त लाऊं कहां से। जरा गौर तो करें, इश्क उस मंजिल पे पहुंचा। मेरी गुजारिश है अगर वाकई वलियों के नक्शे कदम पे रहना है, थोड़ा निकलिए जरा दुनिया की मोहब्बत से, नफ्स परस्ती से निकलिए, गुरूर से निकलिए, घमंड से निकलिए। आखिरी बात के तौर पे कहूं, तसव्वुफ क्या है? तसव्वुफ, सूफी के चौखट बैठे हो, तसव्वुफ सुन लो। तसव्वुफ ये है कि किसी कुत्ते और बिल्ली का भी दिल न दुखे। इसीलिए तो मैं कहता हूं लोगों को तसव्वुफ की जरूरत। तसव्वुफ असल दीन है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल एहसान, एहसान की तशरीह हुई तो तसव्वुफ वजूद पाए। अल अंत अबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। जब इबादत करते इस शान से कर कि तू उसे देख रहा है, और ये कैफियत न बने वो तुझे देख रहा है, वो तो देख ही रहा है। यानी सूफी का नजरिया ये है कि हर वक्त मैं यार की नजर में हूं। लोग समझते हैं कि इससे मुराद नमाज है, लोग तर्जुमा भी करते हैं कि नमाज इस तरह पढ़ कि तू उसको देख रहा है, और वो आगे की फिर पूरी तफसीर। लेकिन हुजूर ने सलात का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। अंत अबुदल्लाह, इबादत कर इस तरह। और इबादत का मफहूम समय जो वो पूरी जिंदगी पे समेटा। जिगर को समझ में आ गया, हमें को समझ में। जिगर कहते हैं
महवे तस्बीह ही तो सब है मगर इदराक कहां, महवे तस्बीह ही तो सब है मगर इदराक कहां, जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। पूरी जिंदगी इबादत है, तो जिंदगी के हर लम्हे में यार का तरफ वो देख रहा है, वो तो देख ही रहा है। बस आखिरी बात के तौर पर सूफी कैसा होता है? सूफी, अच्छा सूफी होने के लिए सूफी कहलाना जरूरी नहीं, सूफी बन जाना जरूरी। सूफी, बहुत बड़े सूफी गुजरे हैं मेरे मुर्शिद गौस पाक के दौर में। सैयद अहमद कबीर रफाई बड़े सूफी थे। बस सूफी की जिंदगी, काश के तसव्वुफ आम हो जाए, दुनिया में अमन हो जाए। इसीलिए तो एक बंदे के चेहरे पे तमाचा भी नहीं पड़ा था और 90 लाख को ईमान की दौलत नसीब हो गई। कोई माला भी नहीं टूटी और ईमान की दौलत 90 लाख को नसीब। क्या कोई गमला नहीं टूटा, 90 लाख की दौलत नसीब, 90 लाख को दौलत नसीब हो। ये सूफिया का अंदाज था, बेजरर लोग थे ये शान के लोग। सैयद अहमद कबीर रफाई। बस आखिरी बात, अगर तसव्वुफ समझना है और इस पर फिर आप बहुत पढ़ लीजिएगा, अल्लाह आपको तौफीक दे, मुझे भी तौफीक दे। सैयदी अहमद कबीर रफाई सो रहे हैं। सूफी लोगों का जो लिबास है ना, वो लिबास भी अजीब अलग किस्म का है। अजीब तो नहीं कहूँगा, अलग किस्म। सूफी लोग तंग लिबास नहीं पहनते, हम लोग तो थोड़ा फैशन परस्त हो गए। वो लोग तंग लिबास नहीं, उनका लिबास बड़े कुशादा है। सूफियों के यहाँ ढीले ढाले लिबास। हम लोगों ने तंग किया तो आप उससे ज्यादा तंग करने लगे। अब तो जिल्दों पे टच है लिबास। बहरहाल हाँ, अल्लाह खैर फरमाए। बहुत चुस्त लिबास नहीं पहनना चाहिए, इतना ढीला भी नहीं पहनना चाहिए कि लोगों को शक हो कि आप किसी और का पहन कर आए। सूफियों का एक अपना अंदाज है, देखिए। और उनके आस्तीन जो है ना, वो ज्यादा चौड़ी होती थी। सूफिया के यहाँ इस तरह से जो सूफियाना लिबास है, अब तो वो दिखता भी नहीं। वो मैं बताता हूँ आपको कैसे होता था। वो यहाँ से ऐसे आता था और फिर नीचे आकर के वो बहुत घेर में तब्दील हो जाता था। आप उसमें गौर करेंगे ना, तो जब वो नीचे घेर आता है ना, तो सतरे औरत पर बहुत ज्यादा पहरा हो जाता है। ये उसकी हिकमत है, सूफिया का जो कदीम लिबास। और ये तो कहने की बात है, लिबास सूफिया तो चादर ओढ़ते। सूफी साहब की जिंदगी में लिखा है, कई दिनों तक तो इनको ऊपर की चादर भी नसीब न थी। एक तहबन पे इन्होंने जिंदगी का वक्त तो बहुत गुजारा, बहुत टाइम गुजारा। 1 बीघा जमीन थी, उस पर खेती करते थे। अच्छा एक बात और आपको कहूं, बात बढ़ती जा रही लेकिन कहीं मेरी फ्लाइट न छूटे। सूफी वो होता है जो अपने हाथ की कमाई खाता है, इसलिए कि हाथ की कमाई से बेहतर लुक्मा कोई नहीं। इसीलिए सरकार गौसे पाक को देखे, कई मुल्कों में माले तिजारत जाता था गौस पाक का। सूफी लोग, हम तो दूसरों का उड़ा उड़ा खाए जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं शायद हम लोग कभी सूफी बन ही नहीं पाएंगे, लेकिन अगर इन लोग की नजर पड़ गई तो शायद कुछ काम बन जाए। हाँ, ये लिफाफों पर पलने का तसव्वुर अभी 150-200 साल से आया है। वरना जो सूफी होता था वो लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला होता। लूटने वाले तो अब मसनत पर है, लुटाने वाले हमेशा रहे। ये बात याद रख। और अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, मेरी नजर में कोई बंदा टारगेट पे नहीं है। मैं जनरल बात कर रहा हूं आपको सुधारने के लिए और अपने आप को सुधारने के लिए, बस। हुजूर सैयदी अहमद कबीर रफाई रदी अल्लाह ताला अन्हु, आंख लग गई। वो चौड़ी चौड़ी आस्तीन, वो इस तरह से इधर से तंग होकर के ऐसे खुलती थी आस्तीन, बड़ी आस्तीन, आस्तीन चौड़ी होती।